अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक सफ़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जी मैं जा रहा हूं जी ईरान और इराक़, वो भी बाय रोड। तो ईरान और इराक़ की मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा जी, मैं किस तरह जा रहा हूं और किस तरीके से जा रहा हूं जी, और कहां से मैंने वीज़ा लिया। ये वीडियो आपने मेरी पूरी देखनी है तो आपको, ताकि पूरी समझ आए, आपको पूरा जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये मेरे हाथ में जो है ना, ये मेरा पासपोर्ट है जी। तो इसके ऊपर वीज़ा ईरान का भी और इराक़ का वीज़ा भी लग चुका है जी। और मैं बाय रोड पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है जी खानेवाल से बाय रोड जो है ना, पहले मैं ईरान जाऊंगा और ईरान के बाद जो है ना मैं जाऊंगा जी इराक़। तो ये वीज़े लग चुके हैं जी। इसके ऊपर पहले ईरान का वीज़ा लगा है, उसके बाद इसके ऊपर इराक़ का वीज़ा लगा है। और ये वीज़े मैंने लगवाए हैं जी ट्रैवल एजेंट के थ्रू लगवाए हैं जी, जो कि यहाँ से काफ़िले लेकर जाते हैं ज़ियारात के लिए, ईरान जाते हैं फिर इराक़ जाते हैं, उनके थ्रू ये मैंने वीज़े लगवाए हैं जी। तो उनके साथ जो है ना मेरा मुकम्मल पैकेज बना है जी। और पैकेज ये बना है जी पूरा 70,000 रुपये में। 70,000 रुपये में उन्होंने 2 मुल्कों के वीज़े भी लगवाए हैं और ट्रांसपोर्ट भी 2 मुल्कों की उनकी होगी। जिधर जिधर उन्होंने हमें घुमाना है, जिस जिस शराइन पे उन्होंने हमें लेकर जाना है ज़ियारतों के लिए, या जिधर भी लेकर जाना है, ये उसमें जो है ना इंक्लूडेड है 70,000 रुपये में। बाकी खाना हमारा अपना होना है, रिहाइश हमारी अपनी होनी है जी, वो हमने ख़ुद करनी है। और हमारे काफ़िले में तकरीबन जो है ना मैं तो अकेला हूँ, लेकिन हमारे काफ़िले में और भी तकरीबन 100 से ऊपर बंदे होंगे जी। और ये वीज़ा इसके ऊपर जो है ना ईरान का वीज़ा भी लग गया है जी और इराक़ का वीज़ा भी लग गया है जी। आज है जी 1 सितंबर और हम जा रहे हैं जी 5 तारीख को जो है ना हमारा सफ़र शुरू होगा। तो वो सफ़र भी आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से शुरू होगा और किस किस रास्ते से होकर जाएंगे जी। ये देखें जी, ये मेरा पासपोर्ट है जी। और जी हम जाएंगे 5 तारीख को, ये 5 सितंबर को यहाँ से निकलेंगे। और ये बाय रोड जो है ना एक रास्ता है जी, यहाँ से बाई बस जाएंगे जी मुल्तान से डेरा गाज़ी ख़ान से होते हुए आगे जो है ना क्वेटे का जो है ना रास्ता, क्वेटे जाएंगे जी। और क्वेटे से फिर तफ्तान जाएंगे। तो रास्ते में हमें लोग बता रहे हैं जी, अभी कुछ जो है ना टेलीविज़न पर देख रहे हैं जी कि रास्ते बंद हैं। और दूसरा रास्ता है जी एक कराची से जाएं और कराची से फिर साहिल समंदर के साथ साथ फिर इधर एक बॉर्डर आता है जी ईरान और पाकिस्तान का, रमदान बॉर्डर से इंटर हो। तो ये अभी कोई ये हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं जी, ये उन्होंने फ़ैसला करना है जी कि वो हमें कहाँ से लेकर जाएंगे, वाया क्वेटा लेकर जाएंगे तफ्तान, या वाया कराची से होते हुए फिर जाएंगे जी बलूचिस्तान, रमदान बॉर्डर क्रॉस करेंगे। ये हमें अभी कंफर्म नहीं है। तो इसमें जो मैंने जिस तरह आपको बताया कि 70,000 रुपये में ये वीज़े, 2 वीज़े हैं जी ईरान और इराक़ के। इसमें सिर्फ उनकी जो है ना ये वीज़े हैं और साथ जो है ना उन्होंने हमारे साथ एक टूर गाइड होगा और हमारे साथ यहाँ पाकिस्तान से लेकर जो है ना इराक़ तक जो है ना उनकी गाड़ी जाएगी हमारे साथ। और ये अभी कंफर्म नहीं हो सकता है, यहाँ से गाड़ी लेकर हमें लेकर जाए जी तफ्तान बॉर्डर तक, फिर आगे ईरान की नई गाड़ी बने और ईरान घुमा के फिर इराक़ के बॉर्डर तक वो हमें छोड़े, और इराक़ से जो है ना फिर हम दोबारा जो है ना एक नई गाड़ी जो है ना हम उधर से वो यानी कि अरेंज करें। ये अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि अभी वो हमारा जो ट्रैवल एजेंट है वो डिसाइड करेगा उसने क्या करना है जी। तो बाकी ये 70,000 में ट्रैवल गाड़ी उनकी होगी और वीज़े उनके हैं। बाकी जो है ना हमारा खाना पीना बिल्कुल अपना होगा, उसमें खाना पीना भी हमारा अपना, रिहाइश भी हमारी अपनी है। और ये अभी कंफर्म नहीं है रमदान बॉर्डर से लेकर जाएंगे या तफ्तान बॉर्डर से बाय रोड होते हुए जाएंगे। अगर तफ्तान गए तो पहले इधर से जाना पड़ेगा हमें मुल्तान से डेरा गाज़ी ख़ान से फिर आगे बलूचिस्तान में इंटर होके तो आगे फिर जो है हम जाएंगे क्वेटा, और क्वेटा से जो है ना फिर जाएंगे जी तफ्तान और तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो ये अभी कंफर्म नहीं है। या फिर दूसरा रास्ता है जी कराची जाएं, यहाँ से कराची से होते हुए फिर जो है ना जाएँ हम बलूचिस्तान और रमदान बॉर्डर क्रॉस करें।
تو یہ آپ نے جو ہے نا یہ میرے اس سیریز کی پہلی ویڈیو ہے، اس ویڈیو کے نیچے آپ نے ایک کمنٹ بھی ضرور کرنا ہے جی، اور باقی ویڈیو جو میری آئیں گی وہ بھی آپ نے ضرور جو ہے نا ان میں بھی کوئی کمنٹ ضرور کرنے ہیں، لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے دوستوں کے ساتھ۔ اور ہم جدھر جدھر جائیں گے ایران میں، عراق میں آپ کو تمام جو ہے نا ویڈیوز، پوری جو ہے نا ویڈیوز آپ کو دکھاؤں گا۔ اچھا جی، اس کے اوپر جو ہے نا ایران کا ڈبل انٹری ویزا لگا ہے، یعنی کہ ایران میں ہم 2 بار انٹر ہوں گے، ایک بار ہم جائیں گے تب انٹر ہوں گے، پھر ہم جو ہے نا ایگزٹ کریں گے، عراق جائیں گے، تو پھر عراق میں چلے جائیں گے، پھر عراق سے پھر واپس جو ہے نا بائی روڈ ہم جو ہے نا ایران آئیں گے۔ تو ایران کا اس کے اوپر ڈبل انٹری ویزا لگا ہے، دوبارہ ہم ایران انٹر ہوں گے اور پھر اسی راستے سے واپس آئیں گے۔ اچھا جی، یہ جو پیکیج ہے جی 70,000 روپے میں، اس میں PCR ٹیسٹ جو کرونا کے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ 1 ہوں گے یا 2 ہوں گے یا 3 ہوں گے، جتنے بھی ٹیسٹ ہوں گے وہ ہمارے ہیں جی، ان میں اس ٹریول ایجنٹ کا کوئی نہیں، اس نے کوئی نہیں ہمیں کوئی پیسے وغیرہ دینے، وہ ہم نے خود پے کرنے ہیں جتنے بھی لگے۔ اور ابھی کچھ جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ عراق کا ایک تو بارڈر بند ہے پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ پاکستانیوں کی حرکتیں آپ کو پتہ ہے کس طرح کے، یہاں سے جاتے ہیں اور آگے سے پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے عراق کا بارڈر بھی بند ہے۔ تو یہ ہمارا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے بائی روڈ ٹریول بند ہے، ویسے ہم بائی ایئر جا سکتے ہیں۔ تو اس نے ہمیں یہ کہا کہ 50,000 روپے آپ کے ساتھ جو ہے نا ایک وافر ہونے چاہیے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ عراق کا بارڈر نہیں کھلتا، تو پھر جو ہے نا میں جو ہے نا آپ کو بائی ایئر تہران سے جو ہے نا بائی ایئر آپ کو نجف لے کر جاؤں گا عراق میں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ کرے کہ عراق کا بارڈر کھل جائے اور ہمیں وہ 50,000 روپے وافر نہ پڑے۔ اگر وہ راستہ نہیں کھلتا تو پھر وہ جو ہے نا 50,000 روپے ہمیں وہ وافر پے کرنے پڑیں گے اور بائی ایئر جائیں گے، پھر واپسی بائی روڈ واپسی کھلا ہے لیکن انٹر نہیں، بائی روڈ انٹر نہیں ہونے دے رہے، تو وہ بھی مسئلہ ہے۔ اللہ خیر کرے گا جی، وہ اللہ سے امید ہے کہ راستہ کھل جائے جی، وہ بھی ہمارے پاکستانیوں کی وجہ سے جو ہے نا بند ہے، تو اللہ خیر کرے گا جی وہ بھی کھل جائے گا۔ تو آپ کو جو ہے نا پوری اس میں جو ہے نا انفارمیشن دیں گے، ایک ایک لمحہ با لمحہ آپ کو بتائیں گے، تو آپ نے میری ویڈیوز کو دیکھنا ضرور ہے جی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ڈبل انٹری ویزا لگا ہے، تو یہ بھی اسی میں انہوں نے لگوایا ہے، اور جو گاڑی ہوگی وہ بھی ان کی ہوگی، ہم نے رہائش ہماری اپنی ہوگی، وہاں ہوٹل وغیرہ جو بھی لیں گے وہ ہم جو ہے نا خود لیں گے، اس میں وہ ٹریول ایجنٹ نہیں دے گا، کھانا بھی ہمارا اپنا ہوگا، اور آپ کو راستے میں دکھائیں گے جی کدھر کدھر جا رہے ہیں، کس کس شرائن مزار پہ جائیں گے، جدھر جدھر جس جس سٹی جس شہر جائیں گے، آپ کو ویڈیوز میں وہ نظر آ جائے گا، آپ نے میری ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ آپ یہ ویڈیوز میں جو ہے نا میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا کہ تفتان بارڈر کدھر ہے، یا رمضان بارڈر سے جائیں گے تو وہ کدھر ہے جی، آگے پھر عراق کے 2 بارڈر ہیں جی، ایک شلمچہ بارڈر ہے اور ایک مہران بارڈر ہے جی، وہ جدھر سے کراس کریں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو شکریہ، تو آپ نے میری ویڈیوز کو جو ہے نا شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ سبسکرائب اس لیے کر لیں کہ یوں ہی میں اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ شکریہ جی، اللہ حافظ۔